It's the American Dream. Ayan, ang ating ginagawa dito sa Amerika. Ayos. Inunaan na kamot ng kal. Inunaan na tamat na naglokodan. Sila tayo number 1. Ah. Ayan, tatapon muna kami ng patapon. Benta muna kami ng mga basurs sa kwarta. Yung mga presyo ko yun. Bakit na tayo? Gado. Money. Money. Akan agad. Oops. Daming pera. American Dream. Ako nada niya, Anggal. American Dream. Kayo mo. Ate, plastic? Plastic? Okay. Manso. Dami. Kwarta ka naman tangkal. Hindi kitang kwarta ata. Kwarta. Kwarta na ata. Okay, number one. Pilitan? Wala, number 1 ta, pero number 2 tamat 10. Number 1, lagi number 2. Okay. Ayos. Ada bote ta? Kal bote. Ore mabalin yung digidrak lang kasi na yung kape. Yung Folgers mabalin. Plastic di danom mo ay kaya nalam. Lumagan na to. Oh, sama na. Hawak ko ang brief. Yeah, right. You can park here, it's closer. When your car is there. Oh, yeah. Kani, bote. Sling mo to yan, Uncle.
to. Yan, mga bote oh, Pacifico. Yata ininom ko. Yata ininom ko. Pinarataglaklat. Oh, bote. Mabaling pwede kita bote. Morning, brother. What's the... Itong rate nilang... Tira, manso. Ito presyo na. Yan naman umahalat ang korta. Ito yung presyo na yun. Welcome. Bakit yan? Sige, dibita. Jika. Okay. Dinero. Woohoo! Amigo. Dinero, dinero. Sí. Corona, Pacifico. Mucho dinero. Yan. Sí. Dinero, dinero, dinero. Where's your friend? How much? Oh, let's see, let's see. 60. Uy, 64. Thank you, my friend. Wow, dito ka. They good, right? Yeah, they're good, man. Good money. Yeah. Yeah. Sign anywhere. Sign it anywhere. Yep. Where's your friend? The other one, the guy. Chris? Oh, Is that Chris? He got another job. Oh, nice, man. Oh, which one? Chris? Roy. From yesterday? Ano, yeah. Oh, no, he'll be back. Oh, he'll be The back. other guy, the other guy? You got it, man. Before that, he Okay. got another job. That's good. Another Pacifico later. Modelo. Thank you, brother. Oh, no, no. It's okay. Alright, thank you. You too. Bye, guys. Okay. Oh, pakita ta. Ni datang nga baging pay. Bilangin tapay. Bilangan ta pa ya. Yeah. Yeah. Ay, portais. Data. Ni, ayos. May. Natinag. Narugitan. Narugitin ang Aba mo? Aba mo tan. Wala na, narugitan. Narugitan. Narugitin. Amo ba ibalaman? Bilhin ko kung nga Okay, yan ang buhay ng Amerika. 60. Ano na tayo? 63. 64. So, you guess ta, mali. Ay, 63. Nakal sa tikka kaya. Yan na. Okay, ayos. Tigda da korta. Ayos, babuy kan. Okay. Basura. Okay.